explain the difference between wants and needs sa kids, especially nga na pag sila kay bawagid no kung saan man. Unsay kinahanglan o gusto. Yeah. Oo. So real life experience. Yes. One example is madto mo sa mall. So imong papiliwan ng anak. Ang kining food, let's say bugas. Yeah. Is it a want or a need? Oo. Yes. Or kining bugas versus ice cream. Yeah. So ipasabto nimo, okay, ang bugas is need. Ang ice cream is want lang na. Yeah. So papiliwan mo asa gid ang paraguan. Asa gid ang need sa tao. So at least makatunan niya ba bitaw no, dili lang ko kailangan buy ani kay I don't need this. No, or I don't want this man, dili kay ni kailangan ako on a everyday. So at least ma-practice ato sila ba na sila'y kanang habit of choosing what is best, no, for their finances. Yeah, funny lang po coach kay imong example, atong example is ice cream man. Dapat ay mga parents po nga isudan ka ice cream ba? Sa kanon. So but kana, you know, the difference for me is, you know, need is something that you can't live without. Yes. Wants is you can live without it. Right? Kana ice cream example. Correct. Right? But rice, there's need to be a food on the table. Yes. Right? Ato mapasabot nila in a way nga masabtan sa bata ang pag-explain. So manang very important visual ba kayo bisag kita adults visual kita mas masabtan nato kung ato makitaan. So kana let them choose if kini for example juice no versus water. Asa man imo ani? Asa may importante or need nimo? So you can go with water, diba? So pasabton and usahay imo silang tagaan og challenge nga. Okay, nakatag na kog 50 nimo, let me try 30 pesos. Let's see how you can manage your money. Kaya kung naanad siya 50, so ang 200 pesos, 50 pesos i-save, which is 20%. Ang 200, naandad na siya palit sa mga basta kutubra o 50 pesos ba. Imo i-challenge. Kung na-okay na siya, di na siya mga kwarta, or na siya na-save na, no? Yes. So make it, okay, let's go with 30 pesos. Tanaw na to kung pila. So i-challenge din mo. No?